দো জাহান আহলান সাহালান আহলান সাহালান আহলান সাহালান মারহাবান দরাতে এসেছে নবী দো জাহান দরাতে এসেছে নবী দো জাহান সে নবীতে ধন্য সে নবীতে ধন্য সুন্নি মুসলমান দরাতে এসেছে নবী দো জাহান ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি किसको मिलाए मर्तबा सल्लल्लाहु मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद अली सैयदना सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह बनूर मुर्तदा मशहूर कुशा शेर खुदा सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलाम या मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतल लिल आलमीन मरहबा दुलाबत है हबीबे किबरिया की उतम मिन सलाम मुस्तफा के या नबी सलाम তার প্রমাণ আপনারই আঙ্গুল মুবারকের ইশারায় চন্দ্র খণ্ডন হয়ে যায় নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ কালিমা আছে আপনার নাম আদানেও শুনি আপনার নাম নামাজে আপনাকে সালাম আপনি যে নূরে সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা দাউসে বন্দারি সদকায়ে খাজা জিনেরি শাহজালাল ইয়ামানি ইয়া নবী সালাম আলাইকা
शमे बज में हिदायत देना जिनकी सजद को लहरा बेटा बाछे की नबों की लाता बच देना सलाम मुस्तफा जाने देना को सलाम शमे बज में हिदायत देना को सलाम नबी सुहाबे नबी शुहदाए कराम शफीई मालिक अहमद इमामे हनीफ कुतुब रब्बानी महबूबा सुबहानी हजरत अब्दुल कादिर जीलानी हमारा पीर उस्ताद माँ बाप और भाई बहन गज़ाज़ इमाम उन्नता गौसे आज़म इमाम उन्नता जनवाए शाने कुदरत बेला ओ सलाम मुस्तफा जाने लाखों सलाम शमे बज में हिदायत देना को सलाम